Maupay nga kulop sa aton nga tanan oy. Tak anak sige na lang ni pagtinuok kiya. Karag ito niya nakabak daw gudlaton siya o. Taala to niya. Kunwari di itong tatangis pero nagtatangis iton siya. Oh. Libang-libang kunuhay kay makaturog nito niya noro niyan kita ala niyo. Pakaturogon tanay kay mere kita trabaho nagawas kay damot ligpiton. Kay wari man kita mahimo sa kalabutan oy. Kita na takbuhok pasensya na kamo kay masarang takbuhok ha. Kita-kita na lang kam kunwari vlogger kita yan ng adlaw. Ito this video vlogger. Makaturog na ito niya. Turog na kami. Ay, kay turog na go diya. Adto na silig kita ni gawas kunwari buutan kita yan ng adlaw. E wala man gud kita pero hindi man talaga ako nasisilig pero hindi man adlaw-adlaw nga sisilhig. Sige, silig pa day, silig pa. Kay para maghamis itong dida. Sige. Sige, good. Adi magdiligpit kita didi kay masarang makarawd ugangan. Siyempre, kailangan linis-linis din pag may time. Ika maghinig din lang kita tama, high blood kita hinig kinabuhi, oy. Sige, ligpit la kay naron yan, mamata na tim otot. Sige, kabuutan. Kabuutan man daw ni ora-ora. Sige, ligpit. Ayaw hito. Sige. Ito na. Natok na tim anak day. Saring pa daw ako magmamata ka na liwat. Kadali mo mang kumati. Karo katurog din day pag may time. Istorya pati ya. Kay chismosa lagi ito niya. Karo ito niya mitaw. Sige, istoryahe. Jasmine tim karuyag ha. Mata-mata mo, sige. Kaya wala kita trabaho, maduduan, trabaho ini. Okay, sa yung mata, sige. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. I love you.